tonton sampai akhir ya. Lihat proses kita mengopeni kebun binatang. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar teman-teman yang lain juga melihatnya. Oke. Ternyata sebelum menuju ke kandang kita ke toko sport dulu, toko peralatan olahraga. Kita di sini mau beli titik sport meja biliar. Ini di daerah Kemiran, Batangan, Pati, Jawa Tengah. Kalau kalian yang pernah kesini berarti kita tetanggaan ya guys, kita dekat. Nah, kalian yang pemain-pemain biliar pasti tahu sport itu yang bagaimana bentuknya. Kalau kalian belum tahu, ini saya tunjukin yang namanya titik sport. Ini ya guys. Nah, kita ini mampir beli long untuk pakan kambing. Long itu pohon kacang. Here we go, making really on, getting icy zone, flexing. I've been swerving, make it trendy, we look sexy. 필요해도 많은 시간 찾더니 섣불리 시작해서 이제 밥벌이 랩스타일 비슷해 내 스타일 비슷해 고마워 네 관심은 passion이 나중에 없는 미래는 정중히 인사드려 볼 일 없어 우린 pardon me 윗고기 마시기 전에 차린 정신 도배락에 미쳐버린 뒤에 도전들 타이밍에 Ball like a launcher, rim get the shot go free throw 나는 몸만 하면 그때 벌고 변한 건 없어 don't like a full bro 좀 달라 보여 그거 벗겨진 색안경 논팽이였던 놈 이제 벌어들어 one currency 바꿔 Tara, kita sampai di kandang. Really on, getting icy zone, flexing. I've been swerving, make it trendy, we look sexy. Go, making. Nah, ini sapinya guys, udah sekitaran 1 bulan ya kita belinya, udah besar. Kemarin kan di video kemarin itu masih kecil kan. Itu video sebenarnya udah lama tapi emang baru saya up. Ini sekitaran udah 1 bulan udah besar. Here we go, making really on, getting icy zone, flexing. I've been swerving, make it trendy, we look sexy. Here we go, making really on, getting icy zone, flexing. I've been swerving, make it trendy, we look sexy. It's so icy, icy, icy. 엄마 내 combination 새로운가 같이 머리 swag 남들이 잘 때도 쓸어담지 breaking good, life is good. 한동안 잊었어 이 느낌을 for better life, for better love. 이제는 나도 2배 벌어. I don't give a fuck, who should give a fuck. 요즘 애들이 병신놀이 아니고 no one give a fuck. Take care of a house 쓸어담아 다 나이 먹었어 후회하지 않아 나요. Let's be straight enemies. Match for technique cardio. Terminate 좁아 아마 좋은 새끼들 눈에 주제를 알아매. Making really on, getting icy zone, flexing. I've been swerving, make it trendy, we look sexy. Here we go, making really on, getting. Oke guys, kita mulai beri makan dulu ini sapinya. Kalau enggak gitu nanti dia marah-marah guys. Dia itu enggak tahan lapar. Kita layani dulu. Nah, kalau sapinya udah aman, udah makan aman, melakukan kegiatan yang lain, lanjut ini beri makan si embek. Cash rules everything around me. 유명세는 너 나가자 fuck that love. Making really on, getting icy zone, flexing. I've been swerving, make it trendy, we look sexy. Here we go, making really on, getting icy zone, flexing. I've been swerving, make it trendy, we look sexy. Nah, ini long yang kita beli tadi di Sawo. Kita berikan 1 aja untuk 4 kambing. Caranya kita bagi 2. Lalu kita tali pakai ini namanya tali tampar ini guys. Itu ada kolongannya gitu. Nah, setelah dibagi 2 kita taruh di atas tali. Kemudian tali yang satu dimasukkan ke kolong dan sep tuh. Udah itu pasti kenceng guys, nggak akan copot-copot gitu. Lalu dipasang di tempat makan si kambing.
삶을 for better life, for better love. 이제는 나도 두 배 벌어. I don't give a fuck, who should give a fuck. 요즘 애들이 병신놀이 하는 거. Nah, setelah semuanya makan, lanjut kita bersihin kandang. Nih, ini namanya kakar, guys. Tuh, dibersihin gitu, bawah-bawahnya itu, yang nya, terus sisa-sisa makanan yang jatuh itu dibersihin, guys. Dikumpulin jadi satu, lalu kita wadahin di ikra. Ikra itu tempat untuk mengambil sampah-sampah itu loh, guys. So enggak kayak gini, saya ambil pakai tangan. Lalu kita sapu, guys, biar lebih bersih lagi. Sapu sampai kinclong. Making really on, getting icy zone, flexing. I've been sorbing, make it trendy. Nah guys, ini kandang kambingnya udah bersih, kita OTW bersihin kandang sapinya, guys. Tapi yang bersihin kandang sapi itu suamiku. Ya seperti biasa, saya nggak berani deh. Here we go, making really on, getting icy zone, flexing. I've been sorbing, make it trendy. We look sexy. Here we go, making really on, getting icy zone, flexing. I've been sorbing, make it trendy. We look sexy. It's so icy, icy, icy. 엄마 내 combination 새로운 가간지 머리 swag 남들이 잘 때. Ini sapinya cukup dipinggir-pinggirin saja ya, guys, karena nanti mau dipakai untuk mupuk sawah, guys. Nanti setelah dipinggir-pinggirin gitu, diwadahin itu loh, belum itu loh, guys, tadi yang di pojok. Terminate, 좁아 맞추어 새끼들 눈에 주제를 알아매요. Making really on, getting icy zone, flexing. I've been sorbing, make it trendy. We look sexy. Here we go, making really on, getting icy zone, flexing. I've been sorbing, make it trendy. We look sexy. Setelah semua kandang bersih, lanjut kita kasih minum si sapinya. 인사드려 볼 일 없어 우린 pardon me 윗고기 마시기 전에 차린 정신 도배락에 미쳐버린 뒤 도전들 타이밍에 Ball like a launcher rim get the shot go free throw 나는 몸만 하면 그때 벌고 변한 건 없어 don't like a full bro 좀 달라 보여 그거 벗겨진 색안경 놈탱이였던 놈 이제 벌어들어 one currency 바꿔 cash rules everything around me. Oke guys, sekian video saya kali ini ya, bersih-bersihnya seperti itu aja. Karena biasanya yang bersihin juga orang tuaku. Inilah kegiatan kita, bersih-bersih kandang, simple. Sekian, semoga kalian terhibur. Saya ingatkan lagi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya, supaya teman-teman yang lain tahu channel saya ini. Semoga semuanya terhibur, bermanfaat, menginspirasi. Wassalamualaikum.